सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् जनकात्मजाय विद्महे रामपत्नी च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे रामानुजाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवो चरणकमले वेदोक्त सुवर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि पदे पदे सर्वतमोनिकुन्तलं पदे पदे सर्वशुभप्रदायकं प्रदक्षिणं भक्तियुतेन चेतसः करोमि कपीश्वर रक्ष रक्ष माम् आत्मप्रदक्षिणीकृत नमस्कारान् समर्पयामि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयजं वा मानसं भापरातं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो स्तपान्दगत श्री पंचमुखी वीरांजनेय स्वामिने नमः क्षमा प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि वंदे वानरन नरसिंह कगराट क्रोडाश्ववक्रांचितं नानालंकरणं त्रिपंच नयनं देदीप्यमानामृताः हस्ताब्धैरसिकेत पुस्तक सुधा कुंभं कुशाद्रिंहलात् कट्वांगं फणिभूषं दशभुजं सर्वारि गर्वापहं श्री पंचमुखी वीरांजनेय स्वामिने नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् సమర్పయామి ఒక్కసారి నలుగురు దంపతులు ముంగడికి వచ్చి అక్షితలు నీళ్ళు వేసి పెట్టండి మంత్రహీనం